أزول فلاون أنصوف يسون غير تدويت نون ساكسس ديزات الساقي نرزاد غير تمناطن تيزي وزو سريد غير تدارت وغريف أكنا دنوالي مسا أي تلونيس إيقوين الرازا من زون ديك الخدمان الخبز ديك تفريقت ضفر ثاغد لا بولونجيريس لو رويوم دو بان أدنوالي ذا شتاكي. أخر فلاون عسلامة نون حياتي تلونيس يزون مرحبا يسون ذاك بولونجري قنينو غوريب ذنكيد ديبون رزم زورو يثفريق إلى كوت ديفوار parmi 50 participants يقلن يدنا غيثفريق كاين خدمة افون تفتح البولونجري خدمة دي فورماسيون خدمة لا فورماسيون لا بولونجري après de la viennoiserie خدمة غير مدن خدمة dans des boulangeries privées donc un peu partout et à Alger. Après j'ai décidé en 2008 d'avoir ma propre boulangerie اللي خدمة على يمني les produits نوع نتسبقنا الغاشي. Tout ce qui est brioche, tout ce qui est type de pain qui est on a plusieurs variétés de pain. On a le pain complet, on a le pain orge, son, blé, on a la fougasse aux olives, les pains aromatiques, fougasse aux olives, fromage, olives, fines herbes, on a le mayonnaise, on a plusieurs après. La viennoiserie, tout ce qui est brioche, brioche l'ananas, brioche aux fruits, croissant pain au chocolat, les pains au raisin avec compote de pommes raisin sec, les chaussons aux pommes, chaussons avec des fruits ananas, plusieurs types de pains. باش بضع la Côte d'Ivoire خدمت la société Le Safre, Saf Instant خدمنا un concours au niveau national كان يتسلع ثم les 48 ولاية ils ont demandé un boulanger تفكن deux recettes la recette le pain arlon ou la viennoiserie la viennoiserie c'est la brioche tout ce qui est croissant الحاجة هذا أنا غادي نخدم من فيديو تبوستي sur اليوتيوب. Après c'est la clientèle, c'est le consommateur qui va désigner le gagnant. La deuxième partie de nous c'est-à-dire les jurés, les membres du jury du groupe Le Safre Instant. La première étape, parmi on était 13 personnes parmi les votes. Après متفرن كاينين تمزور يتزايد في Alger proposé نيت à la Côte d'Ivoire, je vais représenter l'Algérie parmi les 50 candidats à Glen et l'Afrique. À l'avenir, Inch'Allah, j'aimerais bien faire une extension à ce moment-là et pourquoi pas avoir plusieurs boulangeries comme la mienne ou que d'autres wilayas, c'est-à-dire ماشي هذا كي كنقول باتي même Alger Centre مو كي الجزائر même les autres wilayas pourquoi pas اشوف الا قضيه toujours le même produit وين يتم البرودوي غوري بلا يتزاير سكيكدات يوهان دواقي يعقل خدم اولي ولدي كي لي جون كيف غان وين يسعى لا بروجي وين يحمل الحاجه مالتي نيمبورت كال ميتيي وين يفغان مي كراتي وقفي هذيك كراتي يخدم هي قد هي حميت ميح هكا خاطش مو تحمل ضال الحاجه ني وتخدم لها كني تلا سيتادير قد تحملها اش كني تبغي تخدمها وتخدم هذيك تشني باش تولي مدن ينها ويذ ثيدي غدي طفرن نبضض غير تاكارا تدويت نغساكي اكاد زرام يدنا غماسا اي تلونيس تيلمزيت يقومنن ويك حملن نقديشيس نزاه ضغاذا نشتا يتجانا دو فرار ديك تفريق أسنيني تنمير تمقرانت والسلامام أفودي قرزن أو النفك تساعد ضوطوني دي دون ديك تدويت نون ساكساس ديزات دي المزين نغت المزيت نظام أرثوفات.